Dobar dan. Nakon pobjede u trećem kolu protiv velemajstora Salema Saleha u 16. finala me je čekao armenski velemajstor Haik Martirosjan. Inače, što je ovako zanimljivo, Haik Martirosjan je kolo prije toga u rapid partijama izbacio tada šestog nositelja Šahrijara Mamedžarova. Mislim, ja sam očekivao naravno da je tu Mamedžarov favorit, no međutim on ga je dobio u Rapidu i s time je pokazao u stvari da je naravno vrlo ozbiljan igrač. On je recimo u ovom trenutku imao rating 2632, ali recimo u roku godinu dana je već došao na 2700, tako da jasno je odmah na prvu da se vidi da je da je njegov potencijal već tada bio puno veći nego rating. Ono što je zanimljivo kad se uđe u tu 16. finala, u stvari među 32 na svijetu, je to što se odjednom sve nekako mijenja. Ljudi čak koji nisu igrali nisu ni svjesni toga, jer recimo na primjer odjednom svaka ploča, s obzirom da je samo 16 ploča, 16 mečeva, uglavnom svaka ploča ima sad jednom svoju kameru i svog suca. To je već ovako dosta zanimljivo, to je ovako dosta važno i zbog ovih live analiziranja partija. Naravno postoje tu komentatori, onaj koji pobjedi partiju ide u studio ako ga neko pozove, tako da često recimo tu se mijenja i stvar da nakon što pobjediš remiziraš partiju pa te često pitaju neku izjavu i neki domaći novinari, ovisno u kojoj si državi, i naravno FIDA i tako. Ide se naravno i na tu što ljudi čak nisu ni svjesni, iako ja nisam bio na tom turniru, ali neke ljude su recimo izabrali da idu i na doping kontrolu, što je ovako dosta zanimljivo u šahu, ali na najvećim turnirima čak i doping kontrola je obavezno i ne smije se izbjeći ako te pozovu, da se razumijemo, iako nisam morao ići što tiče ovog turnira. Tako da odjednom je puno manje, oni su i čak i smanjili salu, tako da je puno manja sala bila, ali užitak je bit u tom trenutku na tom mjestu, jer recimo među 16 stolova tamo su naravno bili Magnus Carlsen i gotovo svi najbolji igrači na svijetu, tako da je baš gušt bio igrati. Inače taj svjetski kup je osvojio Jan Kristoffer Duda, poljski velemajstor, koji je u finalu dobio Sergeja Karjakina, a u polufinalu je dobio Magnusa Carlsena, iako je Carlsen sljedeći svjetski kup 2023. u Baku sam osvojio pobjedom protiv mislim Pragna Nande. Tako da uglavnom u ovom meču sam prvu partiju bio crni i Martirosjan igrao u stvari potez koji inače igra, potez D4, sakačev 6, C4 je 6, sakačev 3, D5, sakač C3, lovac B4. Ragozin, moje, ajmo reći, omiljeno otvaranje na D4. On je uzeo C, D5, E, D5, lovac F4. To je recimo u to vrijeme postala dosta popularna varijanta. Tu naravno u Ragozinu recimo lovac G5 je glavni potez, ali tu ima stvarno jako puno mogućnosti za bijeloga. On je odlučio igrati potez lovac F4 koji je već igrao i prije. Ja sam odigrao rokadu, iako se ovdje može igrati potez skakač C4, to je recimo nekakva druga linija. Bijeli igra top C1, pa crni ima tu sad par poteza. Ja sam igrao rokada, on igrao E3, C5, DCP, dama 5. Ovo je nekako tipična igra, nije ovo nikome bilo iznenađenje. I on i ja smo ovo analizirali ne samo prije partije, vjerojatno i puno prije ovog meča, u stvari ovog turnira. On igrao lovac C5, skakač C4, A3, lovac C3, lovac C3, konj skakač C3, naravno dama D2 je njegova ideja, jer mi veže damu na A5. Ja sam pojeo dama C5 i sada je on odigrao potez top C1, isto logično jer ne može bijeli očekivati nikakvu prednost nakon poteza dama C3, dama C3, BC3, jer ovaj pješak je slab i ovo je recimo lagana jednakost u završnici i ova partija bi brzo završila remijem. On je igrao potez top C1, ja sam odigrao potez skakač C6 i moram priznati da me sad iznenadio, iako nisam ja smatrao da je to sad nekakav jak potez. On je odigrao potez, on je još jedan potez sačekao sa uzimanjem na C3, odigrao je potez, vrlo zanimljiv potez lovac E2. Taj potez moram priznati nisam očekivao, iako nije to naravno razlog da je sad bijeli bolji ili nešto.
Uglavnom moja nekakva ideja, recimo na potez dama c3, htio sam uzeti dama c3, top c3 i odmah d4 i riješiti se ove slabosti na d5, jer u ovoj poziciji jedina moja slabost je pješak na d5. I tu bijeli ima jedinu šansu, ako bijelom je bilo idealno, evo sad na ovaj način, da on uspije promijeniti lovca za skakača i da ostane s ovim skakačem skakačem na f3 protiv lovca na c8 s ovim pješakom na d5. Onda može biti jako neugodno. Ali recimo ovdje rješavam probleme odmah. d4, na d4 igram potez top d8, to jednostavno nema tu, na lovac b5, konj d4 vraćam odmah pješaka, ovo je jako riskantno, mogu lovac g4, mogu lovac f5 tempo, pa lovac e4, tako da je to nebitno. A na skakač d4 mogu uzeti ed4, top d8 i sad recimo na top d3 sjedi odličan potez top d6, ne moram odmah ni napast lovac f5 i nakon nekakvog, ajmo reći, lovac e2, lovac f5, top d2, top a d8 vraćam pješaka i ovo je lagana remi završnica. On je ovdje, mislim, on može ovdje odigrati potez top c3, pa opet igram dama b6. I ovdje, nakon recimo logičnog lovac e2, ovdje čak mogu igrati potez i lovac g4. Što je isto ozbiljan potez, recimo 0-0, lovac f3, lovac f3, d4. I mislim, kad se riješim te slabosti, to više manje znači da će partija završiti u nekoj završnici koja je lagani remi. On je odigrao potez lovac e2, ja sam odigrao lovac e6, možda je dolazio u obzir potez lovac g4, ali ajde, lovac e6 isto ok, on je pojeo top c3, ja dama b6, i sad je on ovdje odigrao vrlo zanimljiv potez, ne znam da li mu je to bila priprema, ali čak nije ni važno jer on nije, pozicija je apsolutno dobra za mene. Odigrao je potez top d3. U stvari zašto on vuče top d3 potez, to ćemo naravno vidjeti iz poteza najlogičnijeg rohada, jer mogu odigrati potez d4. Recimo ed4, top a d8, top d1 i lovac d5. Čak mogu i prvo lovac b3, što isto ima smisla, prvo maknem topa s d linije i lovac d5, šta slijedi, lovac f3, konj d4, crni, nema problema. Na skakač d4 mogu uzeti skakač d4, na dama d4 visi pješak na b2, a na ed4 slijedi top a d8, top d1 i sada lovac b3, odlično odvlačenje, top c1, top d4, dama e3, recimo lovac d5. Isto, apsolutno normalna pozicija i jasno da se nema bijeli ovdje čemu nadati i da će partija brzo završiti remijem. On je odigrao potez top d3, sad ovdje, ajde, već me pita šta ja želim. Nekako njegova dugoročna ideja je u stvari da odigra skakač d4, pa da ja pojedem i da pojede top d4, pa da stvari igra čak s lovcem protiv ovog lovca. Što ja ne mislim čak da je išta strašno, ali ovdje sam, iako ovdje možda neki drugi potez dolaze u obzir, odigrao sam potez skakač a5, jer sad ovdje se ovaj potez jako nameće, s obzirom na potez bijeloga top d3. Prijetim skakač c4 potez i jednostavno pojest pješaka na b2. On recimo ovdje nije baš jasno ni kako to braniti. Recimo na skakač d4, skakač c4 slijedi. Dama c1, skakač b2, top b3, dama a5 šah. Recimo dama d2, kralj d2. Recimo ne ući u ovu završnicu. Ovo je recimo nezgodno. Jednostavno skakač je puno bolji od lovca i ovaj pješak u stvari nije slobodnjak, ovo je slabost. Bijeli će odigrati kralj c3, taj pješak će brzo past. Nego skakač a4, na top b7, skakač c5, tempo na topa i nakon poteza top b1, skakač e4 šah, kralj e1 i top fb8. I sad bijeli ne može ni rohirati i ovdje imam dovoljnu kontra igru za jednakost. On je odigrao potez na skakač a5, dama b4, vrlo zanimljivo. Moram uzeti a b4, skakač c4 i sada vrlo zanimljiv potez top b3. Ono što je ovdje treba primijetiti je to da je ovdje na potez b3 logičan potez, on se bojao ideje koje sam u stvari ja smislio za vrijeme partije, to je potez a5. Odličan potez jer nakon b5, skakač a5, rohada, skakač c6, sad je ovo drugačiji tip pozicije. Jer ovaj pješak isto postao slabost. Tako da
A linija se otvorila, tako da mogu ući tu, mogu ući na A2, tako da ovdje crni nema nikakvih problema. Ono što je zanimljivo je to naravno, kakva je ovo žrtva figura nakon BC4, DC4. Recimo nakon top D1, AB4, konj D4, top FC8. Bio sam apsolutno spreman ući u ovo. I poslije, kad uključite i ocjenu kompjutera, pozicija je potpuno nejasna. Ali mislim ovo je pozicija koju crni može i dobiti. Jer ovi pješaci su jako opasni na CB, pa čak i ovaj u budućnosti nekad možda B5, B4 ako budem uspio odigrati. Ono što je u stvari najbolji potez je odigrati top D6 i na AB rohada, C3, konj D4, B3 i stvari žrtvovati top E6, F6, SB3. Ali ova pozicija, mislim, to šanse su obostrane. I nije baš preporučio možda bijelome preveliki ovo rizik igrati s bijelima jer lako ovo može otići u korist crnog ova pozicija. Tako da on nije htio preuzeti taj rizik, nego odlučio igrati potez top B3. I sad je ovo recimo jedan trenutak gdje sam poslije bio jako ljut na sebe. Ima par poteza koji se nameću. Recimo, nije mi se sviđalo potez A5, BA5, top A5, rohada, jer nekako sam smatrao nakon recimo nekakvog poteza topom da će mi igrati konj D4 i odjednom imam i tu slabost na B7 i previše tu slabosti. I onda sam odigrao zbog toga potez B6 s idejom da na rohadu igram potez A5, BA5, BA5, što je u stvari jako dobro. Jer sad slijedi potez top FB8 i ovo će brzo ova slabost na B2 je pješak veliki, ovo će se brzo rasplinuti u remi. No, potpuno sam podcijenio potez B5. Iako, ovdje je ono što je zanimljivo, kompjuter će ovdje dati jedno 6-7 mogućnosti za crnoga i sve je to kao tu negdje. I jedan od tih poteza je B6, ali u stvari B6 nije dobar potez. Jer nisam ja izgubio naravno zbog tog poteza B6, ali sad odjednom sam mu davao neke šanse koje on ne bi nikad imao da nisam odigrao taj potez, a jedna od tih stvari nakon B6 i B5 je u stvari ovo polje C6 koje je sad odjednom opasno zbog njegovog skakača. Ono što sam ja trebao igrati potez top FC8, ali šta sam u stvari previdio, to da nakon logičnog poteza rohada imam odličan taktički motiv D4. Zašto D4? Jasno je nakon skakač D4 da imam potez skakač D2 i osvajam kvalitetu, jer naravno vise jedan i drugi top. Ali ključno je pitanje šta nakon ED4. Jer sad naravno ne mogu skakač D2, lovac B3, skakač B3 će pojesti. I ovdje je recimo jedan od tih trenutaka, evo možete čak i zaustaviti video i razmisliti šta ovdje crni treba igrati, ali uglavnom nekad je dosta važno i aktivnost figura. U krajnjem slučaju uzeo sam u polje D4 ako sam žrtvovao pješaka, ali sam aktivirao lovca sa E6. Ovdje je jedan odličan potez skakač B6. Inače u šahu su najteži potezi unazad. Posebno kad igrate potez, recimo ovo je nekakav moment kad igrate potez D4, naprijed dajete pješaka i kad date pješaka vraćate figuru unazad. To je jako teško, inače jako teško razmišljati o takvim stvarima i jedna od stvari di igrač dosta može napredovati u takvim trenucima i potezima. Ja sam recimo zaboravio za ovo. Recimo ovdje nakon top D3, E3 sjedi top C2, crni stoji perfektno. Nakon najlogičnijeg poteza top C3 komotno mogu uzeti i potez skakač D5. Top C1, top C8. C4 skakač B4 i ovo je laka jednakost i ovo sam lako mogao u stvari. Nakon top FC8 teško je uopće naći neki pametan potez za njega. Druga mogućnost, najlogičnija je potez skakač D4, ali sad mogu igrati potez A5. BA top A5. Opet ne može rohada zbog skakač D2. I sad on mora tu igrati recimo top B7, top A1, LD1, ali sad recimo mogu igrati nekakav potez čak i lovac G4.
mora F3, skakač E3, kralj E2, top E8, branim skakača, pa mogu uzeti SD1, kralj D2, mogu i topa 4, ne moram se bojati jer mu visi skakač na D4. Mislim, nije ovo čak ni jedini, ja čak ovdje da odigram nekakav potez mirni, potpuno onako nešto neutralno u stilu, recimo top CA8, rohada G6, crni stoji dobro. Jer vrlo je teško se tu otpetljati, nekad i skakač D2 prijeti, nekom drugu će i pasti ovaj pješak, jednostavno imam preveliku aktivnost. Ovo je taj, mislim, bio sam jako ljut zato što nisam odigrao potez top FC8, iako ne mislim da je to jedini potez, ali to je potez koji odmah rješava sve probleme i recimo, s obzirom da sam poslije izgubio partiju, ja sam uvjeren kod poteza top FC8 da sam vidio tu ideju s D4 da sigurno ne bi izgubio partiju. Ja sam odigrao potez B6 i sad sam odigrao odličan potez B5. Ovo recimo je možda opcija bila rohada, top B8, skakač D4, ali meni se tu ipak činilo da je bijeli malo bolji i da ovdje malo ipak može biti nezgodno. Tu mislim da stavite kompjuter, oni će reći da je to sve skoro jednako, ali vjerujte mi, u pravoj partiji ne može ovo biti jednako dok god bijeli ima ovog skakača dok crni nema aktivnost. Dok su meni figure ovako pasivne, nije to baš tako. Ja sam vidio potez sada top FC8, znači sa zakašnjenjem. Naravno sad na 0-0 opet imam taj D4, ED4, SD6, odličan isto motiv, vrlo slično. I pada ili B5 pijun ili pješak ili C3. On je odigrao potez jako dobar, top B4. Ja sam odigrao potez top C5, s nekakvom idejom, vidit ću, hoću A5, hoću top C8. On skakač D4, ja top AC8. I sad recimo opet odigrao jako zanimljiv potez H3. Ovo su isto nekakvi trenuci gdje nije lako uopće skužiti kad neko odira zašto odira potez H3. Šta je problem? Problem je prvi red nakon rohade, koji je najlogičniji potez. Skakač D2 i sljedeći potez je top C1. I on u stvari šta on želi? On želi da nakon H3, ipak nakon nekakvog top D1, top C1, da može skloniti kralja na H2 odmah i pobjeći s tim kraljem. I zato povlači potez H3. Iako ovdje je ozbiljan potez i H4. Vrlo ozbiljan potez, ali dobro, sad je to samo stvar ukusa da li želi igrati potez H3 ili H4. Ali H3 je isto recimo potez koji nije lako odigrati. Ja sam odigrao potez skakač D6. Ovo je recimo isto jednu stvar sam htio reći. Lovac C4 je vrlo zanimljiv potez. Recimo top C4, top C4, top C4, kralj 2, lovac D7, topa 1, top C7. I recimo sada kralj F3 s nekakvom idejom kralj F4, G4 pa H4 nešto. Evo i ovdje to je ono nekad mene što smeta kod kompjutera, što oni ovakvu poziciju ocjenjuju kod da je potpuno jednaka. Ovo nije jednaka pozicija, bijeli je malo bolji. I jedina dobra stvar u ovoj poziciji je što je njegov pješak na B5, a nije na B4 za mene. Jer ipak je taj pješak pod udarom mog lovca i sad konj mora stalno misliti o tom pješaku. Ali ipak ja imam dvije slabosti, on ima jednu. Skakač je njegov bolji. Moj top je ipak pasivniji, mora se stalno braniti ovdje. I sad to, što recimo kompjuteri lako remiziraju, to ništa ne znači u pravoj partiji, jer ovo može naravno jedino biti pobjeda bijeloga ili remis, ne može nikad pobijediti ovu partiju. Tako da nekad ocjene nisu baš onako, za neke partije su puno veći problemi, recimo u ovakvim strukturama, posebno s ovakvim jakim skakačem, nego to što se vidi poslije, kad ono piše da je 0-0-0, to ne znam, mislim da je to nekad malo ipak pretjerano. Bijeli on je odigrao H3, ja sam odigrao skakač D6, rohada. Ovo je drugi moment gdje sam bio ljut na sebe poslije partije. Odigrao sam potez lovac D7. Nije opet greška potez, ali trebao sam ide skakač F5 potez. Jednostavno se pokušam odmah obračunati sa ovim jakim skakačem. Na skakač C6 potez koji nije uopće dobar, imam potez A5. Jer ne može uzeti BA6 jer mu visi skakač. Tako da to sam definitivno mogao odigrati. Na skakač F3 pa ništa, vratim se skakač D6. I tu držim neku kontrolu, uvijek imam top C1 šaku mogućnost, mogu LD7 pa SF5 nekad i tako. To je sigurno bilo bolje. Ja sam odigrao potez lovac D7, lovac D3, sad mi on u stvari ne da skakač F5, ja sam top C1. Mislim, sve je to relativno ok, samo ajde, opet on radi neki pritisak. Skakač E2, top F1, kralj F1, top C5, skakač C3, kralj F8,
kralj je 1 i sada, ne znam, ja sam odigrao potez skakač C4 odmah, ne mogu ovdje igrati potez kralj je 7 zbog topa 4, jer ne želim da mi top pješak na A7 bude, da mi kralj bude na šahu kad mi pojede pješaka na A7, jer ovdje on nije mogu igrati topa 4, jer to ću relativno lako remizirati s potezima lovac B5 ili skakač B5, to je nebitno. Tako da ovdje recimo možda je bila bolja opcija potez skakač E4. Jer na L4, D4 ne može uzeti pješaka. Skakač E4, to B5. Top E4, lovac B5. A na potez topa 4 imam uvijek potez i A5 ko mogućnost. Tako da možda sam to trebao i jednostavno odigrati potez F5 i onda pokuša prići kraljem. Ali opet to su te neke nijanse, nije to lako opet nije lako procijeniti. Ja sam odigrao skakač C4, on je pojeo. I ovdje isto možda je bilo bolje DC4. I na E4 gurati F5. Recimo ima smisla pa opet pokuša kralja aktivirati. Ja sam se nekako bojao da će ovaj kralj brzo doći do D4, iako pitanje da li on to može tako brzo napraviti, ali možda je ovo bila opcija, recimo nekakva ova linija, pa poslije recimo sa nekakav top G5, pa radim pritisak na ove pješake na kraljevom krilu. Ja sam odigrao potez, znači, top C4, naravno on neće uzeti top C4, on igra top B3, mora izbjeći izmjenu, lovac E6 nazad, topa 3, i sad opet jedno popuštanje, ja sam odigrao potez top B4 koji opet je po kompjuteru remi, ali bolji je potez bio D4 da se riješim i tog D pijuna, ED, top D, topa 7, top B2, sve je forsirano, top B7, top B2, top B6, kralj je 7. I ova pozicija u stvari, ovaj kralj je prepasivan. Ovaj top je odličan i u stvari ovaj lovac na E6 je odličan. Ne može bijeli sa kačem, pišakom i topom nikako napraviti nikako ovog pješaka ne može pogurati, jer čak mi je i kralj relativno blizu i može brzo doći do C7. Ja uglavnom ovdje bez problema trebamo odigrati poteze H5, G6, držati strukturu i ovo bi trebalo biti više manje lagani remi, samo što opet govorim za vrijeme partije nekad pomisliš imam pješaka manje, on ima B5 pješaka kojim ne mogu prići, ali u stvari ja mogu čekati, u stvari ne moram nigdje žuriti, jer ne može bijeli dobiti poziciju bez ovoga kralja, bez svoga kralja. I to je jednostavno činjenica. Ja sam odigrao potez top B4, topa 7, top B2, top B7. I sad sam vidio da mogu top B3 i da ću ga mora kralj D2, top B2 i da ovdje bijeli mora ipak dati pješaka na F2 ako želi igrati na pobjedu. On je odigrao potez kralj C1, top F2, top B6. No sada nije baš isto, jer ipak moj top, iako je on pojeo pješaka na F2, ali ovaj pješak je sad opasniji jer top nije iza pješaka. I ovo već malo postaje nezgodno, iako je i dalje ok pozicija. Ja sam odigrao potez kralj E7, top C6, recimo top B7 mogu komotno ići naprijed, top C6, kralj D8, B6, lovac C8, top C7 i sad u ovoj poziciji sam napravio u stvari ključnu pogrešku, iako je to bilo vjerojatno sam bio na minut 2. Ovaj potez lovac E6 je gubitnički potez, ali tu jednostavno u onoj brzini nisam totalno sam krivo procijenio poziciju. Potez koji još drži poziciju, potez top F6 i nakon konj D5, top D6 i nakon E4 sjajan potez top D7. Nisam vidio potez top D7 uopće kao mogućnost. I sad u stvari ovdje moj sljedeći potez je lovac B7 i napad na skakača na D5. Najlogičniji potez je ovo recimo da donosi ništa, lovac B7, čak možda i F5 mogu. Najlogičniji potez je top A7, lako lukavo, ali opet mogu lovac B7. Prijetim način, nakon kralj B2 mogu F5. Nakon G4 mogu čak i kralj C8 igrati. I nakon kralj D2 recimo G6. Nakon G5 top D6 čak imam. I sad prijetim lovac D5 i ta topovska bi recimo trebala biti remi, iako i dalje je nekakav pritisak bijeloga, jer recimo nakon ovoga poteza ipak
top F7, top G5, top H7, top B5, B7, kralj B8, treba još ovo remizirati, treba ovdje pokazati tehniku, nije još ima tu posla, ali pozicija je remi. Sad, da li bi ja došao do toga, to je neko drugo pitanje, ali konkretno ovo je bio taj zadnji trenutak kad sam mogao izvjeći poraz, nakon LE6 Bijeli lako dobio nakon topa 7, sad prijeti topa 8 šah i B7, top F1 kralj B2, top F2 kralja 3, LC8, B7 i ovdje sam predao jer Bijeli ima figuru više i slobodnjaka na E liniji. Uglavnom, po meni ova pozicija, bio sam je na kraju ispod težak poraz, ali baš sam par recimo loših odluka sam donio za vrijeme partije, posebno B6, pa čak i da nisam otirao skakača preko skakača F5, i onda poslije taj D4, E4, top D4, top B4 gdje sam mogao reducirati D pješaka za E pješaka, da ima manje materijala i da mi lovac bude bolji. To su neke odluke čak i nakon tih svih, ajmo reći, nepreciznosti, opet sam imao remi, ali problem je to što je pritisak sve veći i veći u partiji i onda normalno po pritiskom, jer jednostavno je teže u nekom trenutku naći potez ako ostanete samo na jednoj mogućnosti i onda dođe do greške ko na kraju LE6, ali mislim da sam ja puno veće greške stvari možda napravio prije, ali eto, tako je ispalo, iako smatram da ovakvu partiju sam u ovom trenutku ipak morao na bilo kakav način remizirati, jer drugačije bi se igrao meč da prva partija je završila remijem, ali dobro, to ste vidjeli iz mojih ovih prošlih mečeva da je naravno velika prednost ako se s bijelima prva partija dobije, jer je naravno puno teže onda se vraćati, iako je naravno i to moguće. Ništa, eto, do druge partije u sljedećem videu koja je isto bila zanimljiva, pozdrav, pa eto, vidimo se uskoro.